टेस्टी देखा आमर दही बरा रेडी खाई देना शो पड़ा पियाज भाजी गला मटन टा पकईदे जेहतु आम 3 जन मुझे 300 मटन हाय सांग मैंने हैप्पी होली आपण मानक समस्त को तो देखि पारती होली रे दी मोटी माने बाहर की जाऊँ खरार आउ बहुत दिन पर आसीचु आपण माने पाखक आशा करछु आपण माने भल रे थिबे आमे ही भल रे अछु तो माने केते दिन पर वीडियो करछे बोते 15 दिन खंडे हेलानी वीडियो टोटली बंद थिला देह भी भल नथिला खाली मेडिकल रो घर दौड़ी दौड़ी किना अवस्था खराब तो आज जेहेतु होलीटा आउ बारियाटा भी बढ़िया अच्छी तो चलू टे को आनिया को तो बनी रही ब्लॉग रे फर्स्ट क्लास में वाच करते केमती लगे कमेंट निहाती जानवा जो भल लगे तो लाइक से सब्सक्राइब निहाती कर देबा खरार से मोबाइल देखा जावनी मो मुह देखा होची कि नहीं पूरा अंधार देखा होची तो चलंतु देखिया आ बनी रुहंतु मैं देखि पारथे आमे आछो मटन दुकान को एते सारा भीड़ आज सब दुकान एते भीड़ जे कहि होबनी तो चलन देखिया हमर मटन चली जी गोटे प्रोसेसिंग केते एंड होची आमे तो एई आइले एति लोक छुड़ा होई देखा जाऊ केते मैंने आम बहुत उम्मीद रे जाइछु ठिया आइलु 1.5 घंटा नाही कहि देले गोटा कट्टा होची कि लोक रिजर्व कर दैछन आगुआ जोडा मु देखौली सेटा ऑलरेडी रिजर्व हो जाइछि सो आबर कथा सुनी नि संग मना करले हबनी सेनु जाउ देखिया घर पाखरे हारी गली दीदी मु हारी गली भाबिली रे मशरूम नै छी देखला को रिलायंस भी बंद सब बंद आज सब बंद आ बाहर से दिजा खाली खरा रे देखा जाऊ घर पाखर जदी मिल जिवो नै कि जिबा बटे आमे पड़ाइलु घर पाखक पूरा बुली बुली कि एत गड़ी मत क्या लगुच मिल तो डेई पड़ी गोटे धरिकी दौड़िलु दिमुठा धरिकी दौड़ी हाँ चल तू वेट रहा तो बहुत कष्ट कला बहुत समय पर जाइए आमको टिके मटन मिली नहीं पड़े आसचु दीदी जाइए परिया फरिया ना रसुण फसा किनापी रसुण फसा किसी नाला मैं नहीं आ गोटे फूलकोबी भी नहीं पुआपाई फूलकोबी अदा अदा थिला बोधे अल्प टे प्रभु मु नई पारुनी जी बड़ा खेल हो हाँ खेलुचन एपटे हम से कहि दियो मिसिकी हैप्पी होली परे जब होली रखी जंती बहुत सारा सो फाइनली आमे पहुंची गलु घर को फाइनली करते घर को आसी आइछि आ ये हला हमर काली बीरी बाटी रखि दही बरा पई आज टिके जेहेतु होली रे टिके दही बरा हबो ते देखि परते केली फुली देखंतु हां एटा खाली बीरा ना केती फुली पूरा फुल हे आइछि तो चलो तू आगे आपको करिया ये भात पानी बसे देइछि भात पाई ना बढ़िया से फुली आ गरम भी पड़लानी तो फुलियाटा तो थय ही अनै देखु सी तते किसी मिलवानी तू जा एठू सो फुल से देखन ता बाष्प बाहर पड़ला तो पेट फपाई हटे आ टिके को फिंची दवा तो इथे आम टे सुजी दवा अल्प आउ जेहेतु देखि पारथुए घरे बाबा माँ नहांती आमे ही चारि प्राणी कुटुंब आ बाबा माँ नहांती सेहिथि पई अल्प सब जिनस आ बाबा माँ गाँ को पळैचंती आमे 4टा अछु घरे सेही बरा करछु आउ जदि फेरे सेही पे बरा करूनी होलीटा बोली बरा करूची ना मोर जाउथिला दिन सर नथिला बसी बसी आंको खुएबी बरा करी ना नाहले कहिबे करी किछि खुएलानी सेमित्रे बाबा माँ थिले भी मु ही करथांती को तू करथांतु जे तो मुझे कहली कि मुझे एपदा मो निज तारीफ भी करनी तू मो तारीफ करे स्टार्ट के करछु कहिला ते जो 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 मेघ करे जिनी से मेघ वर्षे तो जानु मु किछि कुहेनी ता माने मु बहुत काम करी अच्छा अच्छा आ सेटा महापुरुष माने कहि जंती सेटा समस्त जानि कि कहा कहया दरकार हां तो देखिए हमारे भल से मिक्स हो गलानी एफर में लुण टे पकया
ଆଉ ଯେହେତୁ ଦହିବରା ପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ ଆସିଲେ କେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପକଉନି। ଜିରା ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଆମେ ଜିରା ପକେଇଲେ ଖାଇବେନି, ସେଠି ଗେଁ ଗେଁ ହେବେ, କିଏ ଆଙ୍କ ସବୁ ବୁଝି ବାଜିକିନା ଆଙ୍କ ହିସାବରେ କଲାବେଳେ ତ ସଇଲା ଆଉ। ଦେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲୁ, ले नमक ଦଉନୁ ଖୋଲିକି ନା। ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଦେ, ସେତିକି ଦେ। सोडा ଟିକେ ଦେଲୁ, ଖାଇବା सोଡା ସେଇ ଉପରେ ଅଛି। ଖାଇବା सोडा ये ले। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଫେଣେଇକି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦେଶୀ ନାଲି ଚାଉଳ। ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ମଟନଟା ମାନେ ଟିକେ ନାଲି ଚାଉଳ ଆମର ଭାତ ହେବ ଦେଶୀ ଚାଉଳର। ତ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ରଖି ୟାକୁ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚାଉଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଚାଉଳ। ପକେଇବା ଏବେ ଆମର ବରା ଛଣା ହବ। ଏମିତି ହେଲା କାମ କରୁଛୁ କଣା ବାଲା ପରେ ଏଇ ଖାଲି ତ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କଣା ଟିକେ ବରାଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ହଉନି କଣ କର ହେଲା ହେଲା एक बरा तापर पुଣି ଦୁଇ ବରା ଏମିତି କରିକି କର, ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲେ ବୋର ହବନି। ଏଇଟା କଣ ପାଣି ରଖିଛୁ? ତୁ ଥାଇକି କ'ଣ ମୁଁ ବୋର ହେଇପାରିବି? ତା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାରେ ତୁ ଆଗ ନା। ତୁ ତୁ ଯୋଉ ଫୋନଟା ଆଣିକି ଥଉଛୁ ମତେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଭିତରେ ପକଉଛି କ'ଣ ପଡୁଛି ପଡୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ହାତ ହେଲେ ବରା ଟିକେ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଲାଗିବନି ବିରିଟା ବଟାଟା। ତିନି ବରା ହେଲା, କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଜମା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ହାତଟା ବୁଳେଇ ଦବୁନି। ତୁ ତ ଫୋନଟା ନେଇକି ସେଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ତୁ କାହିଁ ଫୋନଟା ଦେଖୁଛୁ କି? ତୁ ସେଠି ଦେଖୁନୁ। ଚାରି ବରା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗଣି ପାରିବିନି ସେତିକି। ଆଉ ଗଣିଆ ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି କରିବି। ଚାରିଟା ମାତ୍ର ଚାରିଟା ଦେଇତେ ଆମେ ଚାରିଟା ଜାଗା ହବନି। ବରା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ମଥୁରା କେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବରା ହିଁ ଛାଣୁଛୁ ନା, ମଶା କେତେ ଛାଣୁଛୁ ନା। ଛାଣିଦେଲେ ତୁ କ'ଣଟା କରିପାରିବୁ? ମୁଁ ଯାହା ଛାଣିବି ତୁ ଖାଇବୁ। ଖାଇବା ବାଲାଙ୍କର ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ୟାକୁ ହାଲକା ହିଁ ଛଣା ହେବ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଇଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍। ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ଉପର ପଟ ଦି ଆଡ଼ୁ ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କାଢ଼ିକି ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ନେଇଛି। ଗଲା ଆକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲି, ଏଇନା ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଦେଖିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ବସିନି ଆଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ବରା ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଟୁବୁଲି ଟୁବୁଲି ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଉଠି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଚାଲେ, कुछ हो सकता है क्या? ପାଣି ବରା ଖାଇବୁ ଆଉ ଦହିବରା ଜାଗାରେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରା ସବୁକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ପାଣିରେ, ଆମର ବରା କେମିତି ଫୁଲିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦହି ଫେଣ୍ଟୁଛି। ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଗଲା। ହଁ ତ ଗରମ ବରାଟା କଲା, ପାଣି ଗରମ ହବନି। ଏଠି ଦହି ଫେଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଣି ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍। ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଖାଲି ଏମିତି ପାପୁଲି ଦବେଇକି ଦହିରେ ପକେଇଦେବା। ଏମିତି କରିକି ସବୁ ତକ ପକେଇବା। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ତେଲରେ ଛାଣିଥିଲି ସେଇ ତେଲ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି। ପକେଇଦେବା ସୋରିଷ, ଢେର ସାରା ସୋରିଷ ଚକେଇବା। ଏବେ ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗଲା ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଆଉ। ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ରଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇନେ କଅଁଳୁଛି ଗଛରେ, ପତ୍ର ବେଶୀ ନାହିଁ।
ତ ମୋର ଯେତେ ମିଳେ ସେତେ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଦିଏ। ଶୁଖିଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମର ଏବେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ବାସ୍। ଏବେ ଆମକୁ ଛୋଟ ଲାଗିଲା। आज गुरुवार तो मटन नहीं क्या 100 टका सी जानी आज की बार बड़ा गला मोर चामचटा आ छाड़ एठु बाढ़िया बार सब देखि परथिबे हमरे पूरा फुल ହେଇଛି। वासनाटा हैला म टेस्टी देखा जाउछि। हमारा दही बरा रेडी। अब खाई देना सोई पड़ा ये ना दिन जाक चलो तो सांग मैंने आम दहीबरा केमती लगे निहाती कमेंट से जनइबे। देखिए आम नहीं आस दहीबरा कलु खाया देखिए दूसरी भांगी के सफ्ट होती पूरा बसी जाऊँगी। भीतर देखी पारे देखो पूरा बढ़िया पूरा सॉफ्ट देखो केते आसानी से पूरा चामच पलाऊ सहज खाई टेस्ट करिए। पूरा सॉफ्ट आ चोबे को पड़ोनी देखो पूरा भांगी देखो बहुत यम्मी खाई देखा तो मोटी खाई कह ये भांगी खा मु निजे भांगी हाँ तो निजे भांगी खा भांगी एमती खाई केन लगुच दुकान परी दुकान भी अधिक बड़े खाली आलुदम हो गले पूरा जमी जीव ना। मु तो खाली दहीबरा कर बड़ बड़ कर आलुदम हे छोट छोट तो नेक्स्ट टाइम के गोटे करवा ना कौन कौच 11:51 आसिक है एपर्तन आम कि भात बसी आज खाइला 3टा बजे जना पड़ा पुअर हम आमर हम तो चलतु डेरी नक आगे आम रसुण छड़ेदबा खाई पीकिना। वेलकम बैक पुणी थे आसी किचन आम हाजिर हो जाइचु किंतु आम देखि पारे गैस आमर बहुत सस्तार आसूची सो आम गैस जलुला जो लगौची जो सुजी थिला तो ताको मो चिपकौली निआरे या चिपकौली चिपकईकिना टोटाली सील कर देछि। सील कर दे ना पिंपुड़ी बसी जिवे ना ढाई हे जिवो कण हबो से बेडीर कणा आइछि पिंपुड़ी माने पसिया पई कि एती छोट कणा भी बहुत यथेष्ट दीदी कोडी कणा अछि कि यहाँ पे देखी पारती आम मेन इंग्रेडिएंट आज होली सेटा होची मटन जोटा कि आम बहुत कष्ट कला परे जाइकी जितिकी आनिजु जितिकी दीदी मु कौन पचारूली कि सब तो भिन्न भिन्न रेसिपी बनाओ आज किसी स्पेशल बनार इरादा अच्छे कि होली रे अदा रसुण पेस्ट मुझे देखली तू अपने गरम मसला भी बाटू बाटी ता माने अलग किछि करबी आज मु दही वाला मटन बनाउछि। दही अछि टी हां दही अछि ना दही नाही अल्प अछि बा दही वाला बनैला पर भी दही अछि थिला जे नाही से थिला कोन कर देलु ताको एक्चुअली से कोन गोटे वीडियो देखिथिली ग्लास से पसैकी पानी करी पिया पेंगे ना अरे सत ना देखुन कौटे अच्छे मुझे जानी मुझे भाविली से अल्प रखी देछि खाली सालाड खाइबा हां अच्छे अच्छे एती तो मैं पूरा छळनी नुआ आलू ये चोपा छळे आसे न छळे आसे एग्जैक्टली एती मु छळे दीदीटा लेखे एइने दीदीटा लेखे तो पकेइची हाँ दीदीटा लेखे पकई जाए एटा कांदीबनी एटा का लिटरली कांदीबनी नहीं नहीं किसी कांदीबनी रखी दे मते मु की दोष करथिली मु की दोष करिथिली कि मते तमे अलगा कर देला एरिया रे पियाज दरकार हबनी ए पियाज को एमती अधा काको रखी दे खाइला पियाज नाही किछि आ सरी आई तो चोबेई खाइया पे सब पियाज तो अच्छी सांगा माने तो बड़ पियाज थिला छाड़ पियाज नाही सरी दही दी आनी फेंटी दे दही तो नाई फेंटी छेनाटा अच्छी तू सालाड रे खाई बोल रखी सालाड रे लेंबू चिपुड़ी खाई दबु के बेकारे प्लान मु एडी सोरिस तेल पकेइली सोरिस तेल पकेइलु
ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କଲି, ଆଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଧୋଇକି ଗୋରା ଗୋରା କଲି। ମାନେ ସେମିତିରେ ବି ଗୋରା, ତାଙ୍କ ସେ ଗୋରା କରିକି ନା ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଉପରୁ ଗୋରା ନଥାନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋରା ଗୋରା କଲି। ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇକି ଭଲ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଆଳୁ, ଗୋରା ଗୋରା ଆଳୁ। ଏବେ ସବୁ ପକେଇଦବା ଆଳୁକୁ, ପେଟେଇକି ପକେଇଦବା। ବଢିଆ ଛାଣିବୁ, ତା ପିଠିଟା ବି ଛାଣିଦେବୁ ହେଲା, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ। ତା ଚମଡ଼ା ଟିକେ ସିକୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଟନ କଲେ କଣ ଚୋପା ଛଡ଼ାଏ, ନୂଆ ଆଳୁ ତ ଇଏ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବନି କିଛି। ଛାଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ବି ଛଡ଼ଉଥିଲି ଯେ ସେ ଅଧା ଆଳୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ତା ସହିତ। ୟାକୁ ଖାଲି ଛୁରୀରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଯେ, ମୋର ବେକରେ ରକ୍ତା ବସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ମୋର ଟୋଟାଲ ଟାଣି ଦେଇଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୋପା ଖାଇଦେବି। ଚୋପା ତ ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟେଇକିନା। ତାକୁ ସିଏ କିଏ ରୋଷେଇ କରିଥିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଅଧା ଇଏ ସାଇଡ୍ କରି ଶୁଆଇଛି। ଯାଉଛି କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖଡ଼ିକା କହୁଥିଲା ଦହି ନାହିଁ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋଟି। ବେଶୀ ଦହି ନାହିଁ ସେତିକି କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଗୋଟେ ଦହି ଅଣା କରିକି ଦହିବରାରେ ପଳେଇଲା ଦହି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି ଅଛି, ସେଇଆକୁ ସାଲାଡ଼ରେ ପକେଇକି ଖାଇଦେବୁ ହେଲା। ଦହିବରା ଅଛି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବି ଯାଉ। ଏବେ ଖାଆନି ଦହିବରା। ଝିଅ ପାଇଁ ବି ରଖିଛି, ସବୁ ଖାଇବ କହୁଛନ୍ତି। ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରାର ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୁଁ ଖାଇବା। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ ସେତିକି ମଟନ ମିଳିଛି। ଦେଖିଲ ନା ମଟନ ତୁ କହନି। ହଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ ମଟନ ମିଳିଲା, ସେ ବି ଚର୍ବି ବିନା ଚର୍ବି ବାଲା। କଳି କରିଲି ତା ସହିତ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚର୍ବି ଦଉନ, କିଛି ଦଉନ, କ'ଣ ପକେଇଛ? ସେ ଦେଖିଲା ସେ ମଟନରେ ଚର୍ବି। ସିଏ ବେଶୀ ସ୍ଲିମ୍ ବଡି ବାଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ଏତେ ଗହଳି କିଛି ମିଳିଲାନି, ମାଛ ମିଳୁଥିଲା, ଭାଇ ଖାଇବନି କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଲି। ମତେ ତ ଆଜି ଭାରି ମାଛ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେତିକି ଖା, ସବୁ ତ ଖାଲି ଖାଇଲା ଆଉ, ଖାଲି ଖାଇଲା ଜାଣିବି କେମିତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଏଇଥିରେ ହଳଦୀ ପକେଇଦବା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଇଥିରେ ପକେଇଦବା ଯେତିକି ଦରକାର। ଏଇଠି ଅଛି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, କୋଉଥିରେ ସେଇଠି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଅଛି ଗରମ ମସଲା, थोड़ा सा है। ये हमारा पड़ियो मीट मसाला, ये सब को गोले दवा दही सहित मिक्स करदवा। गला आउ मीट मसला सब छाड़देला ଆଉ ରଖିଲେ କି ହବନ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ହେବ। ହଁ ହଁ ମିଟ୍ ମସଲା ପାଇଁ ମଟନ୍ ହବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନା। ଗୋଳେଇ ଦବା। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବନି, ଦହି ପକଉ ଯେହେତୁ ଦହିବାଲା ମଟନରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଦିଦି। ହଁ ସେମାନେ ହରା ହରା ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଖୁସିରେ ନାଲି ନାଲି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଅରେଞ୍ଜ ବି ହେଇଗଲେଣି। ଅରେଞ୍ଜ କାଇଁ ହେବେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁତକ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଓକେ, ଭଲ। ଆଳୁର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଆଳୁ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ହେଇନାହିଁ ଭାଜି। ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି ଭାଜି, ଏବେ ପକେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଡାଲଚିନି, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ମତେ ଦେଖି କାଇଁ ପଳଉଛ। ଆଉ ଏଇ ନାଲି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନାଲି ଧଳା କରିସାରିନି, ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି, ଇଏ ଆମ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ମୋଟା ଗୋଟେ ସରୁ। ଗରମ ଏଇଟା ମୋଟି, ଏଇଟା ମୁଁ। ଦେଖ ତାକୁ। ତାପରେ ପକେଇଦବା ଆମର ପିଆଜ। ଆମର ଭାଜି ଛାଣି ହେଇଗଲା, ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମଟନଟା ପକେଇଦବା। ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ, ମୁଁ ଆଣିଛି 300 ମଟନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନଟା କେମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦବା ଲୁଣ। ମଟନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ। ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ। ମଟନ ସହିତ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ମସଲାକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି।
ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଦହିଟା ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଭଲସେ ପୁରା ଭଲସେ। ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ନା, ମାଛ ଟିକେ ଗୋଳେଇବେ କିଛି ସମୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ତେଲ ବି ପୁରା ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଦହି ପଡ଼ିଲା ତେଲଟା ଉପରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମଟନକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। କ'ଣ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମୋ, ମସଲା ସିଝିଗଲେ ପୁରା ତେଲଟା ବାହାରି ଆସିବ। ଦହି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଏଲ୍ ବାହାରି ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ହେବାକୁ ଦେବା, ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଳୁ ଆମର ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମର ମଟନ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖଡ଼ିଗାରେ ଉଠୁନି, ଆଳୁଟା ଉଠିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଉଠିଲା, ଏଇଥିରେ ଉଠିଛି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 2:30। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ତ ଆମେ ବାହାରିଲାକୁ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଭାଇ ଖାଇସାରିଲାଣି, ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠି ରହିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଡିଶ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ଆଣିଛୁ, ନାଲି ଭାତ, ହଁ ସେଇ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଭାତ, ଆଚାର, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ତ ଜାଣିଥିବେ, ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଛି, ତରକାରୀ ଅଛି, ଏଠି ଦହି ସାଲାଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 3ଟା ବାଜିବ। ଲୁଣ ଟିକେ, ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଗୁଆ। ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଗରମ ଅଛି ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲି, ଏନେ ମୋଟିକୁ ଦବା ରିଭ୍ୟୁ। ଯୋଉଠି ଖାଇଲୁ ସେଠି ପକେଇଲୁନି, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରୁଛି ମଝିରୁ। ଆଳୁଟା ଚକଟିନୁ, ଆଳୁଟା ସରିବନି ଯଦି ରଖିଥା ବେଗରେ ପୁରେଇକି। କେମିତି ଲାସୁରୁ ପାସୁରୁ କରି ଖାଉଛି, ଲାସୁରୁ ପାସୁରୁ ଦେଇଦେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆମର ଚାଲିଛି ନଟିଆ ଚାଲିଛି, ନଟିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା।